Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mancing bersama Mas Syukur. Mas Syukur cakep. Mantap, mama, Santoso, Budi Luhur. Akhirnya kau ya. Hei, durasi berapa jam, Mas? Itu. Mengat ini, hampir 2 jam. 2 jam. Sangat melelahkan. Untuk matinya kuat, guys. Tadi sempat lepas ya? 3 kali. 3 kali. Akhirnya kena. Masih mani ya, Nur. Ya. Bola gue. Tuh. Wah, guys. Ini ikannya banyak ternyata, guys. Kono, mau kok. Oh, Mbak, mocol ping telu. Mbak. Iya, Cak. Nah, Ya temen Bagus. nang. harga apa jongso. Hah? Mocol ping telu nyongket mau nang kene karo. Wow, nanti. Mantap, babon.